Ош шаарынын аймагында атайын мас айдоочу аталышында рейдтин негизинде иш алып барып аткан учурда Ош шаарынын аймагында Toyota Camry автоунаасы токтоткон учурда айдоочудан кандайдыр бир спирттик жыт келген үчүн аны наркология бөлүмүнө алып барып текшерген учурда нарколог мас деп корутунду чыгарып берди. Айдоочуга мыйзам чегинде протокол түзүлүп, автоунаасы айып корого токтотулду. Телефон алайчы. Sen kom tuş. Evet, sen ağzın boşa kalır. Sen düşkün. Sen narkotik inspektörün kolsuzluğu için kom. Şu olsan. Ne bileyim. O kolsuzluğu çaratarsa şu. Evet, sen aytkan doğup çört. Sen şu olsan. Yeter tap sekin aydan al. Yeter ka. Студентство? Ава. Процесс кандай болот? Через сутку? Через суд, Однозначно 40 лап, да? Камера жок. Однозначно 40 лап, да дейм? Бир жылга решение болот. Жо, сутка барбай эле коем да. Же барыш керек ба обязательно? Барып, макулмун деп коесуз, макул эмесмин десеңиз. Просто пандемия кайтамда. 90-25. Суд канча күндөн кийин? Кандай дейсиз? Суд канча күндөн кийин болот? Понедельник материал жөнөтө берет. Кокус. Понедельник Понедельник кетип калсам да. Кандай болуп калат? 5 час болчу. 5 час. Безмин эле 40 берет, а? Siz gereksiz. Уже жетишилер тактаңыздар го дейм. Hiç керек экен сен баары конолатын. Ооба. Тордан томолонуп кирсең не болот? Томолонбой эле түшүп келет бол. Секейин эле. Бирөөнү түзүп берсең не болот? Мас. Не? Оюбузда үйгө чейин кете турган ой жок эле го, асфальтка чейин түшүп туруп. Балдар чакырат элек да, сол. Ошол жака чыгып коесуз. Яндекс чыкпайт экен да видеолор. Ооба. Жаш баланы сүзүп берсеңиз не болот? Мас алганда. Жаман болот го, сүзүп кетсек. Ошон үчүн таяктын 2 учу болот да. Биз деле жаман көрөбүздөн. Жаман көргөн жок. Тура түшүнмөй калышыбыз, ар кимге чалып. Ооба. Биз бир жамандыктын алдын алып койгонбуз. Камера жок. Чынбы? Чын, туура. Мындан кийин кайталабай ырсыз. Бүттөй бул. Иши. Штраф канча төлөп коебуз? Штраф. По прежнему, Сот чечет. Чече албайбыз. Батарея аз. Кандай içiң арак ичсең пиво? Пиво. Şu piyo içken alkolde masta verdesin. Onun için var, bayağı içinden.
Bundan ben hiç kaçan içmegen yoktun mu? Камера жабык. Masalda birini süzüp, birini vurup kessem, onun azabı barına diye çıkıyor. Sen özün atenene tiyet birden. Özüne tiyet. Bu arak yaman yerse. Mas sağolda жүргеніне протокol түзілді. Техникалық қапта қойылы бұл. Правам бізде қалады. Мынаны қарама. 2-3 минут суға үйлей бересің. Қуырылдатып, қайнатып. Су қайнасын. İçken içtim diyor, айтпайсың, içpedin dedi. Gördün mü çoğu içkenin adamı boşatıp oturan diyor. Uyuyor Murza Karimov mu? Murza Karimov. Значок номер 29. Kaça? Значок номер. 02 78 20. Bir içtin, bana içtin be, konyak kaç türlü içtin? Yok şimdi. Ne diyorsun? Geçmek mi? İçken çok mu? Hı. Alacakta görsetip koydu seni, halka göre içiptir dedim. Bilmiyorum. İçmedin be. Yok.
Sağa alkolden mast деген заключение берді. Себеп текшерілгенде көрсетті. Sen içmedim деген sözümü de жаздым. Özüne tanıyken Çımal avtomobilini başkarganımız boyunca 2.8 negizinde 3.93 belenli negizinde avtomobilini başkarıp baratkanımızda içinde içi olgan kısım boyunca siz o yerge 3 yerge kolu bakıyoruz. Koşarın aymağında İstanbul köçözünde mamleketlik belgesi 02-770 avtomobilini Lexus avtomobilini baratkan. To'xtatib tekshirgan uchurda shu mastlikqa chektelgan. Shu uchurda mastlikni aniqlovchi joyini olib ichib olganligi bo'yicha tasdiqlanib avtomobilni ayb qo'lga to'xtatildi. Артына молдан отырalım. Kömesin mi? Yok. Pravam var mı yok mu? Prava var. Ana. Savoy yok. Tasitoş takmet ne var zanında? Hiç neresi yok canım. Telefonda söyledi da yok mu? Yok. Ne? Bilmiyorum. Memleket işteysin de. Bak. Memleket işteysin de. Ha? Doktor. Komda? O. Ne olmuş ki? O tutas gerek değil mi? Evet, takmayla onun önce. Ha? Takmayla. Selamünaleyküm. Gidiyorum ben. Ne de? Men adlet. İşledim ya sakıntıları. Oşul adlet. Bir yakta karma oldu da. Gayle. O bugün ayaşuldu oldu öyle de o şu an. Hayır. Şahı. Şarşa. Onun adresi? Şarşa Tölyekan kaçı dedi? Tölyekan 3. köşede, Tret köşede değil mi? Evet. 3'e. Boş şahı Tölyekan ayla, Tölyekan Selo, Daşçalasın Cavuş. Tölyekan 3'te. Tölyekan 3'te. Tölyekan 3'te. Olmalı da.
Ne içtin? Vino içtin mi? Spirit içtin mi? Arak içtin mi? Автоуна seninki. Özün автоуна. Bu sen öz damlayan. Emtodan çıkan. Oo. Ne karnaşın maşını meselesi mi? Şurada. Yerde başka ilişkin neresi yok. Ne içtin? Vino içtin mi? Yok. Pivo içtin mi? Yok. Vino içtin mi? Yazıp koy. Vino içtim. Vino içtim. Мозырев подпись. Мозырев подпись. Olmadı. Deo үлгісіндегі автоуна шығыштан батышқа бара жатып, саналы лақап мостан тосып тексерген учурда спирттік ичимдиги оозунан жыттагандыктан биз аны наркология бөлүмүнө алып барып текшертип, ал жерден мастык аныкталды. Бул автоунаны айып кора коюп, протокол түзүлүп, биз аны чара көрдүк.